on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que enfin je puisse vous raconter mon histoire et blablater un petit peu. Alors tout a commencé en été 2010, c'était mon anniversaire, je fêtais mes 13 ans et voilà, je savais que ça faisait quelque temps que mes parents ils faisaient les démarches pour qu'on puisse venir vivre en France. Et ce jour-là, on m'a montré mes billets, on m'a dit voilà, c'est le jour J, tu vas partir. On m'avait un petit peu préparé plusieurs mois à l'avance, mais vu que plusieurs fois le visa a été échoué, ça n'a pas été accepté par l'ambassade, etc., je ne réalisais pas réellement. Jusqu'à ce que voilà, on me montre les visas plus les billets. Et là, je voyais toute ma famille pleurer, mes copines pleurer. Et donc bien sûr c'était les larmes de joie, mais aussi parce que le fait que j'allais partir, c'était quand même dur pour tout le monde et aussi pour moi-même. Donc pour pouvoir bien vous expliquer, je me suis dit, il faut que je dise par question. Pourquoi la France ? Parce que mon père pendant plusieurs années a travaillé avec une société française. C'est grâce à eux qu'il a pu évoluer dans son travail, il a pu créer son entreprise, avoir beaucoup d'employés, etc. Travailler ensuite à l'international. Et donc pour lui, si un jour on allait quitter l'Iran, c'était forcément qu'on allait en France. Forcément que ses enfants allaient faire leurs études en France. À notre tour de remercier la France en fait. C'était surtout dans cette optique-là que mon père a fait les choses. Et donc, c'est pour ça que c'était la France. Et pourquoi je suis venue en France ? Dans un premier temps, c'était pour apprendre le français. Et ensuite, ça a duré plus qu'un an, puisque mes parents, ils ont tenté d'avoir le visa aussi, mais ils n'ont pas réussi. Et donc, si j'acceptais de rester plus longtemps, normalement, ils auraient pu avoir le visa aussi. Donc, j'atterris en France avec ma famille, dans une famille d'accueil. Ce n'était pas une vraie famille d'accueil, puisque c'était la famille d'une des personnes avec qui mon père travaillait dans cette société française à Paris. Mais je ne suis pas restée à Paris, puisque c'était trop compliqué pour une petite jeune de rester et apprendre à se débrouiller à Paris. Donc c'était une famille à Béthon. Donc voilà pourquoi j'habite à Béthon depuis maintenant. Maintenant j'habite plus à Béthon, mais pendant 9 ans j'ai vécu à Béthon. Et donc cette première famille d'accueil, c'était la famille. Ils m'ont beaucoup aidé à ce que je puisse accepter de vivre sans ma famille, etc. C'était une famille vraiment très très gentille. D'ailleurs les enfants me suivent, donc je vous fais un gros bisou. Et donc voilà, cette première année, c'était l'année la plus difficile. C'était vraiment très dur parce que il faut savoir que j'étais une fille qui n'était pas souvent sans ses parents. Même pour aller à des anniversaires des anniversaires des copines, etc. en Iran, j'avais toujours ma maman avec moi. Et puis pour dormir chez quelqu'un de la famille, c'était rare que je reste toute seule, c'était souvent avec mes parents. Donc d'un coup, atterrir en France et vivre dans un pays où la culture est différente, la langue est différente, les habitudes sont différentes, on ne mange pas les mêmes plats, etc. C'était très dur. Pour vous dire, j'ai perdu beaucoup de kilos. Bon, là, on ne dirait pas, mais j'ai perdu beaucoup de kilos parce que en Iran, je mangeais très bien, très très bien. Mes parents, ils me forçaient pour que je mange. Les quantités des plats et puis les aliments qu'on utilise, c'est pas les mêmes qu'ici, etc. Donc, les plats que je mangeais au début en France, déjà, j'avais l'impression de toujours avoir faim, alors qu'en fait, non, je mangeais assez. Je mangeais toujours assez, mais par rapport à ce que je mangeais d'habitude, c'était pas assez. Donc, j'avais faim. Parfois, je me couchais le soir et je me disais « Oh là là, j'ai faim !» Quand j'étais avec mes parents, j'avais jamais faim. Quand je me couchais, limite, j'avais mal au ventre. Mais rien que ça. Et après, c'était la façon de m'habiller, etc. Donc, la façon comment on parlait aux autres. Et donc, voilà, la première année, c'était un peu l'année la plus difficile pour que je puisse m'adapter, etc. Et en plus, j'allais au collège de Béthon. Donc, autant vous dire que quand tu arrives au collège, déjà, les enfants sont vraiment cons. C'est le mot utilisé, la plupart. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai vraiment envie d'en parler.
parce que ça touche aussi au racisme, etc., que les enfants, ils y sont pour rien. C'est l'éducation qu'ils ont pu recevoir, c'est les habitudes qu'ils ont pu avoir, c'est les choses qu'ils ont pu entendre par les adultes qui fait que ils reflètent ce qu'ils ont appris, ils donnent ce qu'ils ont appris aux autres. Et au collège, c'était vraiment, je pense que surtout ma première année de collège, c'était l'enfer pour moi. Heureusement, j'étais quand même très bien accompagnée par les professeurs, etc. Et j'ai pu avoir aussi des bonnes copines. Mais c'était très dur. J'ai reçu une sorte de... Je dirais pas des vrais harcèlements parce que je me suis pas fait taper, etc. Quoique, je me suis pris une tarte par une fille que je pense qu'elle reconnaîtra parce que j'ai vu plusieurs fois, elle était passée sur mon compte. Je me suis pris un jour une tarte par une fille à l'arrêt de bus que je n'ai jamais compris la raison de cette action. Je n'ai jamais compris pourquoi, du comment. Et il y a eu d'autres personnes aussi très désagréables qui me tiraient souvent les cheveux. Ils se moquaient de moi. D'autres qui me disaient ah, tu sens le chameau, nanana. Enfin, plein de trucs débiles. Et à l'heure actuelle, je leur en veux pas. Parce que je me dis que voilà, ils étaient cons, ils étaient bêtes, ils étaient totalement immatures. Mais je me dis, j'aimerais jamais, 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 je l'espère de tout mon cœur, que jamais mes enfants ils feront quoi que ce soit de ce genre à quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment humiliant. J'avais énormément de confiance en moi parce que j'ai grandi dans une famille où j'étais entourée des femmes fortes, des hommes forts, des personnes qui croient en leur... qui croient en chaque chose qu'ils font. Ils ont confiance en eux et on vient de loin, on se bat pour chaque chose qu'on veut avoir. Pourtant, je ne viens pas des familles pauvres, etc. et tout, c'est pas ça la question, mais c'est juste que voilà, dans les pays comme en Iran, si tu te bats pas assez, tu ne peux pas réussir vraiment. Donc, ma famille m'a toujours aidé à avoir la confiance en moi, que ce soit physiquement ou dans ce que je faisais, etc. Et ce que j'ai vécu en la première année du collège, j'ai perdu énormément de confiance en moi. Et ça, ensuite, ça a duré plusieurs années, petit à petit. Je m'aimais moins, je psychotais beaucoup plus, etc. Cette année horrible de quatrième est finie. Et donc ça s'est très bien passé dans ma famille d'accueil. Je les remercie encore à l'heure actuelle. Alors là, j'atterris dans ma deuxième famille d'accueil. Qui m'ont beaucoup aidée et cette famille-là ressemblait beaucoup plus aux habitudes que je pouvais avoir en Iran avec ma famille, etc. Et donc c'était encore plus simple pour moi de m'adapter dans cette famille. Et puis ils étaient vraiment bienveillants, ils étaient ouverts d'esprit, donc ils m'ont beaucoup aidée aussi. Ils m'ont aidée beaucoup pour mes cours et pour mon choix d'orientation pour l'année suivante. Et je les vois beaucoup à l'heure actuelle. Je leur fais des gros bisous. Ils ont beaucoup aidé également mes parents. Donc, ils ont été vraiment une vraie famille pour moi. En tout cas, les 3 familles d'accueil que j'ai pu avoir, je les considère comme mes vraies familles parce que j'avais vraiment besoin d'eux. C'est grâce à eux qu'à l'heure actuelle, je suis toujours en France, etc. Donc, ça me touche et j'espère qu'un jour je ferai pareil pour quelqu'un d'autre et c'est sûr que j'en ferai, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ensuite je suis arrivée dans ma 3e famille d'accueil et ma dernière, puisque ensuite ma mère et mon petit frère m'ont rejoint. Cette famille aussi, c'était une famille bienveillante. Gros bisous. Ils m'ont beaucoup aidé en français pour mes cours aussi. Et voilà, c'était une famille bienveillante. Et je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont été dans des familles d'accueil pas bien du tout. Dans des familles où le père était alcoolique, où la mère frappait les enfants, enfin plein de trucs comme ça. Et Dieu merci, je n'ai pas eu du tout à rencontrer ce genre de personnes. J'ai été dans des familles vraiment bienveillantes. Et pendant ces 3 années où j'étais en famille d'accueil, j'ai rencontré vraiment des belles personnes. Que ce soit les enfants qui avaient plus ou moins mon âge, ou les plus petits, ou les parents, chacun à leur tour, ils m'ont laissé des bons conseils pour le reste de ma vie. J'ai pas été toujours facile non plus.
J'ai vraiment pas été toujours facile non plus. Et ils ont su me mettre des limites, ils ont su m'apprendre des choses et m'aider à grandir. Et pour ça, je leur remercierai toujours, toujours. Et sachez que qu'on se voit assez ou qu'on se voit pas beaucoup, vous êtes tous dans mon cœur et vous le resterez à jamais parce que vous faites partie de ma vie, vous faites partie de mon parcours. Et c'est grâce à ces 3 familles que je suis là actuellement aussi. Et bien sûr, jamais je ne remercierai assez mes parents parce qu'ils avaient une belle situation en Iran, ils avaient une belle vie, leur travail, etc. Et ils ont tout laissé pour leurs enfants, pour qu'on puisse avoir un avenir meilleur. Et ça, je ne sais pas, j'ai beaucoup réfléchi, je ne sais pas si un jour je serai capable de faire ça pour mes enfants. Bien sûr, je donnerai le meilleur de moi-même, mais de là à abandonner tout mon confort pour mon enfant, je ne sais pas si je serai capable de le faire. Donc je suis vraiment admirative envers mes parents et je les aime et je leur remercierai jamais assez. Et sachez que je suis vraiment fière de ma famille parce que je vois beaucoup de familles, je m'intéresse beaucoup à la vie des gens et chaque bon parent que j'ai pu rencontrer, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants, mais je n'ai jamais encore rencontré des parents qui puissent autant s'oublier, autant sacrifier leur vie pour leurs enfants que ce qu'ils ont fait mes parents. Et je ne leur remercierai jamais assez encore une fois. Et je leur souhaite tout le bonheur du monde et je serai toujours là pour eux. Et même si parfois je suis fatiguée de faire leur démarche, même si parfois c'est dur parce que moi aussi j'ai ma petite vie, mais je me dis toujours, hop, réveille-toi et souviens-toi ce qu'ils ont fait pour toi. Soyez reconnaissants envers vos parents parce que parfois on est beaucoup trop là à réfléchir à ce que nous on veut, à ce que nous on a envie de vivre et on ne se remet pas à ça en question dans le sens où et eux, ils ont fait quoi pour nous et à quel moment on va leur rendre ce qu'ils nous ont donné avec notre réussite, avec notre bienveillance, avec les petites démarches qu'on peut faire pour eux pour les aider dans quoi que ce soit. Et bah, c'est aussi notre façon aux enfants de remercier nos parents. Donc n'oubliez pas ça. Et puis une petite fleur de temps en temps, un petit geste de temps en temps, ça fait du mal à personne. Mais eux, ça leur fait trop plaisir. Donc pensez-y quand même. Oui, c'était dur. Oui, j'en ai pleuré. Oui, j'en ai souffert. Oui, j'étais allée voir des psychologues. Oui, ça a eu beaucoup d'impact sur même ma relation de couple parce que je me suis mise très jeune avec mon copain et, euh, et cette sensation d'abandon que j'avais eue envers ma famille, je l'ai transmis à lui où c'était devenu mon meilleur copain, mon frère, mon père, mon copain. J'attendais trop de lui. Sans arrêt, j'avais peur qu'il m'abandonne, etc. On a vécu des moments très difficiles qui étaient dus plusieurs années après que j'ai appris ça, grâce au psychologue, grâce d'une très bonne hypnothérapeute. C'est grâce à eux que j'ai appris que voilà, tout ça, la façon comment j'ai pu réagir avec certaines de mes copines, mon copain, c'est parce que j'ai vécu cette sensation d'abandon, ce sentiment où on a l'impression d'être négligé, d'être moins aimé, et on a voulu le remplir avec autre chose. Et c'est vrai, c'était ça. Pendant longtemps, c'était difficile. Mais regardez où je suis à l'heure actuelle, je suis vraiment heureuse, je suis bien dans ma vie privée, dans ma vie pro. Bien sûr, il y a des hauts et des bas partout. Je ne sais pas si je finirai ma vie avec mon copain, je ne sais pas si je serai toujours heureuse dans ma vie pro, je ne sais pas si j'aurai toujours les mêmes copains durant toute ma vie. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans l'avenir. Mais à l'heure actuelle, je suis bien. Et tout ce que j'ai pu vivre, oui, ça m'a fait du mal, oui, c'était dur, mais ça m'a endurci, ça m'a aidé à avoir un caractère plus dur. Et ce n'est pas parce que c'était difficile que je suis devenue une cassos, que je suis devenue une pauvre fille déprimée, etc. Non, loin de là. Mais je suis passée par plusieurs phases et ça c'est normal, ça c'est quand on veut arriver à quelque chose, on se donne à fond, on se donne les moyens et on finit par y arriver. Et c'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça. On ne peut pas avoir les choses, tout ce qu'on veut facilement et tout de suite et comme ça, même si j'étais impatiente parce que je ne comprenais pas mon comportement à moi-même, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait dans ma vie et tout. Mais il fallait patienter, il fallait attendre et tout est fini par rentrer dans l'ordre. Et à l'heure actuelle, je suis vraiment contente et je suis heureuse d'avoir vécu tout cela depuis presque 10 ans. Et, euh, et si j'ai un conseil à vous donner encore une fois, osez, partez, soyez ouverts sur d'autres religions, d'autres cultures, d'autres personnes qui sont différentes de vous. Ne soyez pas bloqués dans votre vie. Voyez les choses en grand et surtout essayez d'être euh, quelqu'un d'ouvert d'esprit, quelqu'un de bienveillant et chaque jour travaillez sur vous-même pour être quelqu'un de meilleur. Et arrêtez de, encore une fois, comme je disais dans ma vidéo précédente, c'était plutôt par rapport au physique, mais par rapport aux performances personnelles, pro, etc. Arrêtez de vouloir tout le temps dépasser quelqu'un de précis. À part, bien sûr, si vous êtes dans une compétition de sport, là, il faut y aller. Il faut dépasser la personne devant vous. On s'en fout, c'est Pierre-Paul Jacques, mais vous le dépassez. Mais par contre, dans vos objectifs et tout, la seule personne à dépasser, c'est la personne que vous étiez hier. Et ça, cette phrase-là, c'est vraiment vrai. Vous avez si vous voulez dépasser Jean un jour, vous arriverez. Jacques, vous arriverez. Euh, N'importe quelle personne, vous arriverez. Mais après, vous êtes quoi? Vous vous dites, ok, c'est bon, c'est fait. Maintenant, je fais quoi? Mais si chaque jour, tu travailles sur toi-même pour dépasser la personne que tu étais hier, c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui te donne chaque jour de la motivation pour continuer encore et d'aller de l'avant. Sachez que si je n'avais pas accepté de vivre certains moments qui m'ont paru difficiles, si dès le début, quand mes parents me manquaient, je serais retournée en Iran, que mes parents ils m'auraient dit ok c'est bon vas-y rentre en Iran, je ne serais jamais été la personne que je suis aujourd'hui. Et sachez qu'on n'a rien sans les efforts. Si vous voyez quelqu'un réussir sa vie parfaitement bien et qu'il n'a pas souffert, il n'a pas eu des moments difficiles, il n'a pas rencontré d'échecs, c'est que quelqu'un avant lui a vécu tout ça. Que ce soit ses parents, ses grands-parents, ses grands frères et sœurs, etc. On ne peut pas très bien réussir sa vie, bien réussir ses projets si on n'a pas rencontré des moments difficiles, si on ne s'est pas donné à fond, si on n'a pas fait les efforts nécessaires. Et c'est comme tout. Et ça, c'est valable dans la vie pro, dans la vie privée, dans les relations qu'on peut avoir avec notre conjoint, notre conjoint, conjointe, copain, copine, n'importe quelle personne, n'importe quel projet. Il faut accepter que pour réussir, il faut souffrir, il faut se donner du mal, il faut sortir de la zone de confort qu'on peut avoir. Et c'est que comme ça que ça marche. C'est vraiment que comme ça. Et si vous vous dites qu'à l'heure actuelle, bah non, j'ai pas besoin, moi je réussis super bien, j'ai pas souffert tant que ça, d'accord, c'est peut-être que avant toi, il y en a d'autres qui ont souffert à ta place. Renseigne-toi et tu verras que j'avais raison là-dessus. Et tout ce que je peux vous dire, entourez-vous toujours des bonnes personnes. Il n'y a rien de pire que les personnes toxiques dans une vie. Et j'en ai rencontré, je suis sûre que je vais en rencontrer encore d'autres à l'avenir. Mais le plus important, c'est de savoir s'éloigner. Vous n'êtes pas obligé d'être mal poli, vous n'êtes pas obligé de leur faire du mal, mais vous prenez vos distances, vous les voyez moins, jusqu'à ce que ça disparaisse. Parce qu'on n'a pas besoin. Et il faut savoir que toutes les personnes avec qui on est en contact, ils ont un impact sur notre vie privée. Je ne dis pas qu'il faut avoir que des amis parfaits, que des amis qui réussissent, etc. Non. Moi-même, personnellement, je considère que j'ai plusieurs types d'amis. J'ai des amis qui réussissent plus ou moins bien. J'ai des amis plus ou moins fêtards. J'ai des amis plus sérieux. J'ai des amis qui ont fondé une famille. D'autres qui sont célibataires, loin de vouloir fonder une famille. Il faut avoir de toutes sortes d'amis pour justement pouvoir s'identifier et se dire ok, qui je veux être, comment je veux être, et moi aussi à mon tour de leur transmettre quelque chose. Ah, lui ou elle m'a transmis que je dois m'amuser plus que ça. L'autre m'a transmis que je dois être plus sérieuse que ça. Il y a des moments où tu déconnes. C'est bon, remets-toi en place et hop, reste sérieuse. Il y en a d'autres qui m'apprennent à être plus douce, d'autres qui m'ont appris à avoir un plus gros caractère et ne pas me laisser faire. Et en fait, tout ça, c'est parce que j'étais bien entourée
j'ai eu des bonnes personnes autour de moi. Mais si tu vois que ce sont des personnes toxiques, qui sont là sans arrêt à t'enfoncer, qui sont là à te donner des mauvais conseils, etc., et ben là, tu t'éloignes petit à petit. Mais tu leur fais pas de mal, tu les embrouilles pas. Mais le plus important pour toi, ça doit être ta famille, toi et les personnes proches qui t'entourent. Le reste, on s'en fout. C'est ça le plus important. Et sachez que les personnes qui nous entourent, ils ont énormément d'impact sur notre vie, que ce soit privé ou pro. Donc éloignons-nous des personnes toxiques et surtout essayons de se rapprocher un maximum aux personnes bienveillantes et ceux qui nous veulent du bien. Et en revanche, il faut aussi transmettre du bien, et il faut aussi transmettre des ondes positives aux autres parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Si tous les jours quand on arrive au travail, si tous les jours quand on se réveille, on a des personnes bienveillantes autour de nous, mais il n'y a pas de raison, on va être bien dans notre vie. Je suis tellement contente aujourd'hui d'être entourée des bonnes personnes. Mes copines sont les meilleures copines du monde. Mes copains sont les meilleurs copains du monde. Et ça vraiment, je le pense. Ils se reconnaîtront, ils savent qu'ils ont chacun leur rôle dans notre vie, moi et mon copain, et on les aime, on sait qu'on est bien entouré, on sait qu'à tout moment, si on a un problème, si on n'est pas bien ou si on est bien, on a envie de passer de bons moments, ils sont là, et ça c'est le plus important. Et vous voyez, la famille et les bons amis sont vraiment... Ça vaut quand même plus que l'or du monde, tout l'or du monde. La personne la plus riche du monde, il peut être riche, il peut avoir l'argent, il peut s'acheter ce qu'il veut. Mais s'il n'est pas bien entouré, sachez qu'il serait trop triste toute sa vie. Il serait triste. Je suis vraiment une fille chanceuse parce que j'ai une belle famille. Que ce soit ma famille, mes parents ou ma belle famille. C'est ma grande famille. Je les aime. Ce sont des personnes bienveillantes. On s'entend, on a toujours des petits embrouilles avec nos parents, nos beaux-parents, les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs. Mais au fond, on sait qui sont les bonnes personnes, qui sont les mauvaises personnes. Quand on se sent bien avec sa famille, quand on se sent bien avec ses amis, on est bien, on a un poids de moins à porter sur nos épaules et on avance mieux dans notre vie. Bien sûr, merci à ma famille, ma belle famille et toutes les personnes qui m'entourent, ma mamie du cœur. Vous êtes vraiment des personnes exceptionnelles. Pour chacun d'entre vous, vous êtes exceptionnels. Et j'espère que vous serez encore longtemps dans ma vie. Bisous. سلام خوشگلا. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب بالاخره تصمیم گرفتم که وقتی که ویدیو میذارم سعی کنم که ویدیو فارسیشم بذارم، چون هرچی باشه بالاخره باید همه با هم متوجه بشیم که چی میگم و اینا. خب این سری ویدیویی که قرار بود انجام بدم اینه که چرا من اومدم فرانسه و اینجا چیکار میکنم و اینا. به خاطر اینکه خیلی طولانی نباشه براتون همه چی رو کامل توضیح نمیدم که بخواد حوصلتون سر بره و اینا. ولی اینو بدونین که تولد 13 سالگیم بود سال 2010 و چند مدتی بودش که بابا اینا سعی میکردن ویزا بگیرن و اینا نمیشد و هی دوباره تکرار میکردن و اینا تا اینکه بالاخره ویزای من اوکی شد که دیگه باید میومدم و اینا که روز تولدم بلیطو بهم دادن و همه خانواده اونایی که با هم بودن میدونن چقدر سخت بود، همه گریه کردیم و اینا. گریه های شادی بود ولی گریه میکردیم دیگه که به خودم بگیم که اوکی پس موقعش اومده و دیگه متینه میخواد بره. و چرا فرانسه؟ به خاطر اینکه پدرم یک شرکت فرانسوی کار میکرد که اونا بهش کمک کردن که بتونه شرکتشو باز کنه تو ایران، آدما رو استخدام کنه و اینا. و براش مهم بود که اگه یه روز قرار از ایران بریم میریم فرانسه که یه جوری ما هم این خوشی که به ما دادن و این کمکی که به ما کردن و با بچه‌هام که اونجا درس بخونن و زندگی کنیم و کار کنیم به اونا برگردونیم. خیلی سخت بود. 3 سال توی خانواده‌های مختلف فرانسوی بودم. سال اول از همه سالا بدتر بود به خاطر اینکه سالی بودش که باید دیگه خودم رو به جا وقف میدادم و با اینکه بابا اینا سعی میکردن بیان و اینا ولی بعد سعی میکردم بیشتر وقتا خودم اینجا بمونم با اون خانواده‌ای که هسته، تو خانواده‌ای که بودم. خیلی سخت بود ولی هر سال که میگذشت باز این سختی کمتر میشد تا اینکه 4مین سال رسید و مامان و برادر کوچیکم اومدن پیشم. سال سختی بود چون
اولین سالی بودش که مامان دوباره منو میدید و اون دختر کوچیکشو که ول کرده بود که بیاد فرانسه و اینا دیگه یه دختری شده بود که بیشتر دختر فرانسوی بود تا یه دختر ایرانی و براش خیلی سخت بود و کمتر بهم اعتماد میکرد و اینکه وقتی که فهمید که من مثلا با یک پسری دوست هستم و اینا براش خیلی سخت بود درکش و اینا. اولین سالی که من فرانسه و اولین سالی که با مامان و برادرم زندگی کردم به نظرم سخت‌ترین سالا بودن و اینا گذشت و من اول قرار بودش که مثلا برم رشته پزشکی ولی چیزی بودش که نمیخواستم. رفتم رشته صنایع غذایی و وقتی که مدرکش رو گرفتم فهمیدم که نه این رشته‌ای که من میخوام نیستش و تصمیم گرفتم که برم به سمت بیزنس. این چیزی بودش که واقعا از ته قلبم میخواستم و الان که چند سالی گذشته به خودم میگم که این کام بهترین تصمیمی بودش که من تونستم بگیرم، به خاطر اینکه کسی هستم که دوست دارم صحبت کنم، کسی هستم که دوست دارم هی مثلا چونه بزنم، این کار کنم اون کار کنم، در ارتباط باشم با مردم، رابطه‌های بین‌المللی رو خیلی دوست دارم با کشور دیگه در ارتباط باشم و اینا و بیزنس به نظر من بهترین چیزی بود که به من میخورد و با اینکه چیزی بودش که پدر مادرم خیلی نمیخواستن ولی وقتی که دیدن که چقدر توش موفقم و چقدر چیزی که دوست دارم قبول کردن. خیلی اتفاق افتاد و اینکه اولش احساس میکردم که خانواده منو ول کردن، مثلا که اینجا ما دیگه من تنها و اینا، ولی هرچی که سالا گذشت و الان به خودم میگم که اگه یه کادویی بودش که پدر مادرم میتونستن از بچگی به من بدن این بهترین کادویی بودش که به من دادن. تمام تلاششون رو کردن که من و برادرم اینجا زندگی بکنیم، اینجا بزرگ بشیم و این بهترین و بزرگترین کادوی اونا بود برای ما. به نظر من پدر مادر من بیشتر براشون سخت بود که خودشون وقف بدن به اینجا تا مثلا من بخوام خودم رو به اونا وقف بدم که اومدن اینجا زندگی میکنم. وای چقدر سخته، مامان اینا نمیتونن قبول کنن که من مثلا مثل یه فرانسوی زندگی کنم و اینا، ولی خودشون رو خیلی خوب وقف دادن و من واقعا بهشون افتخار میکنم، چون سخته، چون وقتی که زبان خودت نیست، خانواده خودت دورت نیستن و اینا واقعا سخته، ولی همه اینا کوچیک کوچیک درست شد و باعث شد که به خودشون فشار بیارن، ولی انقدر آزادی که اینجا دارن و اینجا هر وقت که تلاش بکنی و کمک‌های خوب بهت بدن و یعنی کمک‌هایی که دولت بهت میده که مثلا دانشگاه میخوای بری، دانشگاه پولی میتونی پیدا کنی، بدون پولی هم میتونی انتخاب کنی. دانشگاهی که بدون پولی فقط ثبت نام اولش رو میدی ولی نمیخواد که میلیونا سالی بدی و اینا. و وقتی که بخواین موفق باشین میتونین. پدر مادر من با اینکه با سن بالاتر اومدن تونستن خودشون رو وقف بدن، کار میکنن، تلاش میکنن، به اون چیزی که میخوان میرسن. من و برادرم اینجا درس خوندیم، اینجا داریم پیشرفت میکنیم و بهش میرسیم. سختی همیشه با همه هست، چه ایران باشیم چه اینجا، سختی برامون توی هر مرحله زندگیمون هست، ولی اینکه بتونیم درست جلو بریم این از همه چی مهمتره. خانواده ما با همون نیستن، خیلی سخته، همزبونامون خب اینجا هستن ولی خب کمتر از چیزی که میتونیم توی ایران پیدا کنیم، ولی یک سری به خودمون هدفهایی داشتیم که اگه میخواستیم بهش برسیم باید یه سری سختی‌ها رو تحمل میکردیم و سختی‌هاش سالهای اولشه، ولی هرچی که جوان‌تر میای توی یه کشور جدید، میای توی یه زندگی جدید، زودتر میتونین خودتون رو وقف بدین. و اگه یه نظری من بخوام بدم، وای نستین که دانشگاهتون تموم بشه، وای نستین که دانشگاه بخواین برین، هر چی زودتر میتونین از خانواده‌تون خواهش کنین که بهتون کمک کنن بتونین برین توی یه کشوری که دلتون میخواد پیشرفت کنین، اگه دلتون میخواد برین. وگرنه توی ایران هم خیلی آدما میتونن پیشرفت کنن و پیشرفت میکنن و آدمای خیلی موفق هم توی ایران وجود داره و همیشه وجود داشته، چه توی ایران چه خارج از ایران. ایرانیا همیشه بیشتر وقتا سربلند بودن و این برای همه ما یه افتخاره. سالهای اول سختی هاشه فقط به خاطر اینکه زبان مادریت نیست
بتونی ارتباط با دیگران برقرار کنی. غذاهای کشورمون نیستن و خیلی این چیزها متفاوته، ولی کم کم وقتی که تلاش میکنی، وقتی که به خودت فشار میاری، وقتی که قبول میکنی، اینا همه عادی میشه و تمام چیزایی که سالهای اول برای من سخت بود الان دیگه برای من خاطره شده، ولی تموم نشده. درسته من احساس میکنم نسبت به بچه‌هایی که همسن خودم هستن توی یه سری چیزا خیلی پخته تر هستم، ولی توی هر سنی بازم جوونیم برای اون سنمون. توی هر سنی بازم باید یاد بگیریم، چه 50 60 70 سالگی، همیشه وقت داریم که یاد بگیریم و پیشرفت کنیم و جلوتر بریم. ولی یه چیزی رو که باید بدونیم که نباید خودمون رو زود ببازیم. اگه من قرار بود سال اول خیلی گریه میکردم، سال اول میگفتم بابا من میخوام برگردم، مامان من نمیتونم بدون تو، مهراد چیکار میکنم، اینا پدر مادرمو بردارم، خانواده‌مون دلم واسه همه تنگ شده، دختر خاله‌های مامانم که مثل خواهرای بزرگم بودن، خانواده‌هایی که روشون همیشه حساب میکردیم با هم بودم، عمم که همیشه بهم حرفای خوب میزد، کنارم بود، مادر بزرگام، خانواده‌ام، بالاخره دوستای توی ایرانم، اینا همه اینا ازشون دور بودم و برام سخت بود، دلم میخواست برگردم. ولی اگه پدرم گوش میداد به این حرف من و میگفت که اوکی برگرد، اوکی و تموم شد و اینا، هیچ وقت نمیتونستم اون دختری که الان هستم باشم. پس بعضی وقتا یه سری سختی‌ها رو باید قبول کنیم، تو هر سنی که باشه، هر جور سختی که باشه قبول کنیم، به خودمون فشار بیاریم، چون که مطمئن باشیم که پشت هر سختی یه موفقیت خوبه، یه زندگی آسون‌تره، یه زندگی بهتره. اون کسایی که اصلا سختی نمیکشن تو زندگیشون و موفقن، مطمئن باشین که یه کسایی جاشون سختی کشیدن. همچین چیزی امکان نداره، بدون سختی نمیتونیم موفق بشیم. یا یه کسایی به جای ما این کار انجام دادن، یا ما باید انجام بدیم تا به اون چیزی که میخوایم برسیم. زیاد نمیخوام طول بکشه، فقط اینو بدونین که آره از مرحله‌های مختلفی رد شدم، سختی‌هایی داشتم، خوشی‌هایی داشتم، ولی همه اینا با پشت کار به دست میاد. اگه یه چیزی رو ول کنین هیچ وقت بهش نمیرسین. اگه یه چیزی تا به سختی میرسین بگین اوکی ولش کن، بی خیالشین، بهش نمیرسین. پس بعضی وقتا به خودتون بگین که اوکی الان سخته، الان هم سختی میکشم، ولی میدونم که فردام روشن‌تره، به خاطر اون فردام جلو میرم، اشکال نداره، اینا رو پشت سر میذارم. دیگه نمیدونم چجوری براتون بگم، دلم نمیخواد خیلی طولانی باشه که بیمزه باشه و براتون خیلی طول بکشه، ولی یه چیزی هم که اگه میتونم بهتون بگم اینه که همیشه اطرافیان خوبتون رو دورتون نگه دارین، چه فامیل چه دوست، چه آشنا، چه همسایه، اینا آدمای خوب رو داشته باشین. آدمایی که توکسیکن، آدمایی که براتون بدی میارن، آدمایی که براتون انرژی منفی میارن، از خودتون دور بکنین. ما اگه امروز دور همیم و خوب هستیم و خدا رو شکر به چیزایی که میخوایم کوچیک میرسیم، با سختی، مسلمه با سختی، فقط به خاطر اینه که آدمایی که دورمونن، چه ایرانی چه فرانسوی، چه خانواده‌ای که من توشون زندگی کردم، چه دوستامون، دوستای خودم، دوستای خانوادم، فقط آدمای خوب بودن. با آدمای بد در ارتباط بودیم ولی سعی کردیم از خودمون دورشون کنیم. پس اینو بدونین که آدمای خوب رو نگه دارین، باهاشون جلو برین، چون تنها که وقتی که میخوایم پیشرفت کنین، درست سریعتر پیشرفت میکنین، ولی همه با هم با آدمای خوب دورتر میرین و سربلندترین و راهتون هی به سمت پیشرفت‌های بیشتره. به خاطر همین مهمترین چیز به نظر من اینه که آدمای خوب دورمون باشن، چون اطرافیانمون تاثیر زیادی روی زندگیمون دارن. هیچ وقت به اندازه کافی از پدر مادرم تشکر نکردم و نمیدونم اگه یه روزی بتونم واقعا تشکر کنم و همه این چیزایی که به من و برادرم دادن رو بهشون برگردونیم، چون واقعا نمیدونم من یه روزی بتونم تمام زندگی و آرامشم و زندگی که درست کردم سالها رو بذارم توی کشورم و برم دوباره از صفر شروع کنم، با اینکه بیشتر از 40 سال و اینا دارم و اونا این کارو کردن و من بهشون واقعا افتخار میکنم، واقعا افتخار میکنم. میدونم که مامان جونم من نگاه میکنی و بدون که خیلی دوست دارم و همیشه شکرگزار خودم که همچین پدر مادری داشتم که از جون و دل برای ما گذاشتن. اینو بدونین که بعضی وقتا یادمون میره از پدر مادرمون تشکر کنیم
نمیدونم چه یه دفعه و یادمون میره تشکر کنیم، یادمون میره که ببینیم چی کارا کردن برای ما، چه کارا کردن برای ما، چقدر تلاش کردن که به اون جایی که هستیم امروز برسیم. با اینکه بعضی وقتا سر پدر مادرم کلی قر میزنم چون بعضی کارا رو براشون انجام بدم که مثلا میگم وای خب من الان اینو دارم کی میتونم انجام بدم، اینو دارم، وای خیلی خاطی پاتی میشه و بعضی وقتا باشون شاید بد صحبت میکنم و اینا، ولی همیشه به اندازه کافی نمیتونم ازشون تشکر کنم و هر کاری هم بکنم کمه و اینو بدونی هر کاری واسه پدر مادرمون بکنیم کمه، چون هر چی باشه پدر مادرمونن و هیچ کسی بهتر از اونا نمیتونه توی زندگیمون ما رو دوست داشته باشه و بهمون کمک کنه. اینو یادمون باشه همیشه و هر از چندگاهی یه گلی یه چیزی برای بابا ماماناتون ببرین، کمکشون بکنین، چون برای ما چیزی زیادی نیست ولی اونا خیلی دوست دارن اینجور جستا رو. شرکت فرانسوی کار میکرد که اونا بهش کمک کردن که بتونه شرکتشو باز کنه توی ایران، آدما رو استخدام کنه و اینا و براش مهم بود که اگه یه روزی قرار از ایران بریم میریم فرانسه که یه جوری ما هم این خوشی که به ما دادن و این کمکی که به ما کردن و با بچه‌هام که اونجا درس بخونن و زندگی کنیم و کار کنیم به اونا برگردونیم. با اینکه همیشه کشور اصلیمون ایران میمونه و بهترین تعطیلاتمون توی ایرانه ولی یه چیزایی بودش که توی ایران نمیتونستیم قبول کنیم که بابا مامان نمیتونستن قبول کنن که تصمیم گرفتیم بیایم اینجا و همونجور که گفتم توی 3 خانواده مختلف فرانسوی زندگی میکردم که بهترین خانواده ها بودن، خیلی خانواده خوبی بودن، چه خانواده‌ای که کاتولیک بودن، چه اون خانواده‌ای که توی درسام بهم کمک میکردن، چه اونایی که به مسافرت میبردنم. هر 3 مثل خانواده‌های واقعی بودن، آدمای خوبی بودن، چون که میشناسم که بعضیا توی خانواده‌ای زندگی میکردن که مثلا پدر الکلی بود، مادر بچه‌ها رو کتک می‌زدن، اینجور چیزا و من خدا رو شکر هیچ کدوم از اینا رو ندیدم و به اینم اعتقاد دارم که چون پدر مادر خودم آدمای خوبی هستن مطمئنا منم با آدمای خوبی زندگی میکردم و همچین اتفاقی افتاد و مادر بزرگ قلبیم که اینجاست خیلی کمک کرد به پدر و مادرم و میدونم که یه روزی منم دوست دارم این کمک ها رو به یک کسی دیگه بکنم و حتما این کار میکنم. همین دیگه. اینو بدونین که توی هر زندگی خوشی و خوبی و بدبختی و سختی و همه اینا وجود داره. ما این که انتخاب میکنیم چه انرژی رو به دیگران میدیم، یا سعی میکنیم بیشتر از چیزای سختمون تعریف کنیم یا سعی میکنیم بیشتر چیزای خوب بدیم که انرژی بدیم به دیگران و در هر دو صورت سعی کنین که با آدمای خوب در ارتباط باشین و اینو بدونین که اطرافیان ما روی ما تاثیر زیادی داره. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین. اگه سوالی چیزی دارین خیلی خوشحال میشم بهتون جواب بدم. تا ویدیوی بعدی.